क्लियर डिफेंस लाइन के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज मैं आपको बताऊंगा इन तस्वीरों में छुपी हुई बैक स्टोरी। ये बात तय है कि इंसान की कोई भी इंसान कारोबार करे तो उसका असूल उसकी ज़बान और उसके व्यवहार के ऊपर होता है, और कोई भी कारोबार किया जाए तो उसमें मुश्किलात भी होती हैं, आसानियाँ भी होती हैं। इस तस्वीरों में नज़र आने वाले मेरे चंद दोस्त अहबाब, उनके बारे में बताना चाहूँगा और इसके पीछे की स्टोरी भी आपको बताना चाहूँगा। इससे पहले ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरी कोई बात मेरे इन दोस्तों में से किसी को बुरी लगे तो उससे मैं पेशगी माजरत चाहता हूँ। बताना ये चाहता हूँ कैश वर्थ फैमिली और कैश वर्थ के लोगों को, B4U के लोगों को, जो माजी और हाल में लुटे पुटे हालात के साथ इन्वेस्टमेंट दोबारा उन्होंने की और आज वो इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि हमें कहीं ना कहीं से हमारी जो खोई हुई पेमेंट है वो वापस मिल जाए। ऐसे हालात में हम लोग जो उनके लीडरान हैं उनको रोज़ बरोज़ एक नई कश्ती या नए रास्ता दिखाने में मशगूल हैं। यही चीज़ उनको बावर कराना चाहता हूँ कि अपने माजी और हाल की तलखियों को देखकर बेहतर फ़ैसला करें और किसी भी किस्म के मफाद परस्त, मतलब परस्त बंदे की पैरवी ना करें। इन तस्वीरों में छुपे हुए काफ़ी सारे चेहरे आपने जाने भी होंगे, देखे भी होंगे, और मेरे काफ़ी सारे दोस्त इनसे वाकिफ़ भी होंगे, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं कि नेटवर्क कभी छुपा नहीं रह सकता। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे आपको टच ज़रूर करेगा, क्योंकि नेटवर्कर की मजबूरी होती है, उसने नेटवर्किंग करनी होती है, तब जाके उसको सक्सेस मिलती है। और इन्वेस्टर जो होता है वो सिर्फ अपने घर या अपने इर्द गिर्द नज़दीक तक सोचता है, और वो फ़कत इतना सोचता है, इतना हासिल करना चाहता है कि जिससे उसके घर का चूल्हा बआसानी जल सके। लेकिन नेटवर्कर एक ही झटके में 10 साल की इनकम की कोशिश करता है कि आइंदा आने वाले 10 साल जो है वो मैं अगर 1 या 2 या 4 दिन काम कर लूँ तो मुझे 10 साल तक मेरे पास इतनी दौलत आ जाए जो मेरे पास महफूज हो। बताना ये चाहता हूँ तमाम दोस्तों से कि अपने अपनी और अपने इर्द गिर्द के लोगों पर तवज्जो दें और फजूल दाएं बाएं और हर कंपनी हर जगह पे अपना ट्रस्ट जो है उसको बर्बाद ना करें, क्योंकि आपको लूटने के लिए, आपको बेचने के लिए, दिल कलेजे आप लोगों की बुकियां बेचने के लिए नेटवर्कर हर ज़रात, और मैं बाशमूल मैं ख़ुद भी छोटा मोटा नेटवर्कर हूँ। हम लोग इस तरह तैयार रहते हैं कि इनको जो है ना फ़ौरन बेच के मैं अपना मकसद पूरा करूँ और ये पहाड़ में जाएं। यहाँ पे ये बात करना ज़रूरी समझता हूँ, B4U कैश वर्थ फैमिली के मुतासरीन ग्रुप वजूद में आया, उनके बारे में भी यहाँ पे बात ये करना चाहता हूँ कि देखो, मेरे जैसे काफ़ी सारे लीडर कैश वर्थ में आए, 25% की एवज़ उन्होंने अपनी टीमों को अकोमोडेशन कराने की कोशिश की। यहाँ पे दो धड़े बन गए। दो धड़े इसलिए बन गए, एक तो वो लोग थे जो B4U मुतासरीन के नाम से आजकल जाने जाते हैं और उनके अलहदा ग्रुप हैं कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, हमने सिर्फ लेना ही लेना है। वो भी अपनी जगह पे ठीक थे। और जो लोग 25% के एवज कैश वर्थ में आए, डिपॉजिट किया और अपनी टीमों को अकोमोडेशन करवाने के लिए तगदो कर रहे हैं, वो भी ठीक हैं। इसकी मैं बात आपको वजाहत से बताता चलूँ, क्योंकि वो लोग जो विदाउट इन्वेस्टमेंट अपनी अमाउंट वापस लेना चाहते थे वो इसलिए सही थे कि उनके पास देने को कुछ नहीं था। या हो सकता है उनका ट्रस्ट लेवल ना हो, या हो सकता है वो आगे चलना ना चाहते हों। इस वजह से वो बन गए मुतासरीन। और
جو لوگ 25% کے عوض اپنی ٹیموں کو اکوموڈیٹ کروانا چاہتے تھے اور ان کی انکم واپس لینا چاہتے تھے، وہ لوگ بھی صحیح میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ چلو جلد از جلد ہو سکتا ہے اسی راستے سے ہم اپنی ٹیموں کی پیمنٹ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں، اور آئندہ ہو سکتا ہے توبہ طیب ہو جائیں. یہ ساری چیزیں ہیں. میں ان کو بھی غلط نہیں کہتا، ان کو بھی غلط نہیں کہتا. یہ کم از کم اگر کمپنی چل گئی، پہلی بات تو ہے کہ ہمیں 100% یقین ہے کہ کیش ورتھ انشاءاللہ یہ یکم سے لے کر جو 15 تاریخ ہے اس تک انشاءاللہ اپنی تمام وعدے پورے کرے گی اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ریلیز کرے گی. وڈرا بھی، اکوموڈیشن کی مد میں بھی آر او آئی جاری کر دے گی اور ریفنڈ کی اماؤنٹ بھی واپس کر دے گی. یہ خبریں آج کل بہت آ رہی ہیں اور ہمیں بھی باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے. تو میری آپ سب سے گزارش یہ ہے، زیادہ آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لیتا ہوں، زیادہ آپ لوگوں کا جو ہے آپ لوگوں سے بات چیت نہیں کرتا ہوں. بتانا یہی چاہتا ہوں کہ کوشش کریں، پازیٹیو رہیں، اور انشاءاللہ میں نے پہلے بھی کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس سے میں آپ کو یہ بتاؤں یا یہ تاثر جاتا ہو کہ کیش ورتھ آپ کو کچھ نہیں دینے والی. لہٰذا کیش ورتھ امید بہت ہے انشاءاللہ کہ تمام تر جو ہے نا یہ مشکلاتوں کے باوجود انشاءاللہ یہ اپنا وعدہ پورا کرے گی. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنی ٹیموں کو اکوموڈیٹ کروا دیں. اس کے بعد ہماری توبہ ہے دائیں بائیں کسی بھی پلیٹ فارم کسی بھی کمپنی سے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو. کیش ورتھ زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اور یہاں پہ ایک اور چیز میں بتانا بھول گیا، یہ جو آپ نے فوٹو دیکھے ہیں، ان فوٹو میں ایک فوٹو اوپنلی کسی ایک اور علاقے کو پلاٹنگ وغیرہ یا کسی سائٹ کا لیا گیا ہے. وہاں پہ کچھ لوگوں کو دکھایا گیا ہے اوپن علاقے میں کھڑے ہوئے ہیں ملک نوید سمیت. تو اس کی سٹوری جناب یہ ہمارے تک پہنچی ہے کہ یہ انجوائے کرنے کے لیے یا بتانے کے لیے یہ میرے حضرات جو ہیں گئے ہیں کسی سائٹ پہ اور ان کو بتایا گیا ہے کہ جناب یہ جگہ ہم نے 200 کنال خریدی ہے. جو سٹوری ہمارے تک پہنچی ہے، اور یہ جب بات کی تو وہاں پہ یہ لوگ کھڑے تھے گپ شپ لگا رہے تھے، اتنے میں ہی جن کی اوریجنل زمین تھی وہ آ گئے اور انہوں نے کہا جی آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. لہٰذا یہ اس کی بیک سٹوری ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو. کیش ورتھ زندہ باد. ملتے ہیں نئی خبر کے ساتھ، حق اور سچ کے ساتھ. انشاءاللہ ہم یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.